Pamoja na ninyi tunatafuta amani. Pamoja na nyinyi tunapata amani. Pamoja na nyinyi tunalinda amani. Zenith Radio pia na television Ema ya Katanga. Kweli pamoja na nini ndugu wasikilizaji wapenzi, tunatafuta amani pamoja na nini, tunapata amani pamoja na nini, tunalinda amani. Kipindi mawazo la wakati toka radio na television Zenith, tutasema tu karibuni. Amjambo ndugu wasikilizaji wapenzi. Amjambo baba, amjambo mama, amjambo kaka, amjambo dada, amjambo kambo, amjambo shangazi, amjambo mjomba, amjambo kwa nini wote kabisa kabisa mali popote mnafuata pale Kolwezi, Tenke, Fungurume, Likasi, Kambovu, Kakanda, Kasumbalesa, Kipushi ya Maboke, pale Chirila Bombo na pale Fwembe, mnakuwa mnafuata radio na television Zenith na mali popote japokuwa tuweza kutaya pale Kapolo Egar, Kapolo Emission, pale Luita, pale Luambo, mnakuwa mnafuata bala tubataye bachisema kama tubajue tunamijua mwe bote fazi yote pe unaenda mshale wa radio Zenith, tunawasalimia, tunasema amjambo. Hatuweza tukawasalimia wote kwa lugha ambayo mnaisema pale mgini, pale mali mnapokuwa, lakini tuasema tu amjambo ninyi wote na tunawapenda sana. Kipindi mawazo la wakati leo tunapenda kuzungumzia mali yetu. Masiku iliyopita mlisikia kwamba tuliongelelea mali ya jirani, lakini sasa hapo tunapenda kuongelelea mali yetu kwa sababu nayo ni ya muhimu. Lakini mbele ya maneno yote tunainamisha vichwa, tunafingirisha mawazo, tupate kumsifu Mungu mwenye pumzi tunayo, tupate kabisa kumuinua na kumwabudu. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Adamu, bustani ya Edeni aitunze. Baadaye Mungu aliona sio vema Adamu awe peke yake, akampa mke mwema. Hapo mwanzo mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea. Mke mwema kwa akili zangu ni vigumu kutambua ni nani aliyeumbwa kwa ajili yangu. Katika mabinti wengi ni nani mke mwema? Mungu ndiye anajua mke mwema. Kwa akili zangu ni vigumu kutambua ni nani aliyeumbwa kwa ajili yangu.
Katika mabinti wengi ni nani mke mwema? Mungu ndiye anajua mke mwema. Mke mwema, mke mwema anatoka kwa Bwana. Haleluya. Nimemwomba Mungu na ngojea mke mwema, mke mwema, mke mwema anatoka kwa Bwana. Haleluya. Nimemwomba Mungu na ngojea mke mwema. Anatoka kwa Bwana. Haleluya. Nimemwomba Mungu na ngojea mke mwema, mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea mke mwema. Mke mwema. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Nimemwomba Mungu na ngojea. Majukumu yananizidi. Boni Mwaitege katika wimbo mke mwema. Ndugu zangu, wajua burudani kama hii itakusukuma wewe mtu ili upate kuishi na amani, ukapate mke mwema. Kwa maana hata Biblia nasema mwanamke mpumbafu ni kama vile ugonjwa wa meno, c'est comme la carie dentaire. Maana yake utaweza kuwa na mke nyumbani, uko na eri kama mke hayuko nyumbani. Uko na eri kama uko nje ya nyumba. Uko eri kama uko mbali na mke wako, lakini ukiishi tu nyumbani naye ni makelele, lakini mwanamke hawezi kuwa hivi. Wanawashauri kila mara katika kipindi mama wa sasa. Manake wewe mke nyumbani usinge ukamweka bwana yako malalezi, ukamsumbua bwana yako pale anapokuwa ana nayo mie kuko babibi bengine, lakini hiyo tabia haitoshi. Hapana, sababu kipindi mawazo na wakati tunatafuta amani mahali pote tunapoishi. Tunapenda kabisa kuwa na amani, tunapenda tuilinde amani, tuishi na amani, pia kuishi amani. Vivre la paix et vivre en paix, vitu hivi ni kwa chana. Kuishi amani na kuishi katika amani, vitu hivi tafadhali viwe ndani ya maisha yetu. Ilikuwa ni namna ya kutafsiri kidogo wimbo wa akina bwana Boni Mwaitege wa pale Tanzania. Basi ilikuwa namna tena kumshukuru Mungu. Tunapenda tuwapatishie kwanza wazo la siku itatusindikiza leo. Wazo la siku: faites-vous des amis avec des richesses injustes. Mujifanizie marafiki na mali isiyokuwa ya haki, yani mali hiyo ya kupita, mali ya dunia. Jifanizie marafiki na mali ya dunia, ndio wazo itatusindikiza. Naelekea juu mbinguni kwa baba yetu uko, naelekea juu mbinguni kwenye makao ya milele, naelekea juu mbinguni kwa baba yetu uko, mbinguni juu kwa baba, mbinguni juu kwa baba, mbinguni juu kwa baba. Bwana kweli mimi nasafirio, mimi Bwana kweli nasafirio, mimi Bwana kweli nasafirio, mimi Bwana kweli nasafirio. Dunia ninapita, wenyeji wangu kwako, dunia ninapita, wenyeji wangu kwako Bwana.
dunia matatizo, dunia shida nyingi, dunia kimagonjwa, dunia vifo vingi Bwana. Nahitaji upendo wako, nahitaji baraka zako, nahitaji miujiza, nahitaji rehema zako. Basi tulikuwa tukisikiliza wimbo wa Bahati Bukuku, mwanamuziki tena pale Tanzania, anaimba mimi msafiri duniani naelekea mbinguni juu kwa Baba. Nahitaji msaada wako Bwana, kwa maana dunia ina matatizo, dunia ina magumu, dunia ina mangaiko, dunia ina ugonjwa, dunia ina kifo. Manake mambo ni mengi zaidi ambayo ndugu zangu inakuwa inatutatiza hapo duniani, ila tu Mungu akatushika mkono wake sababu tupate kabisa kuendelea vizuri katika safari ndani ya amani na kuishi amani. Basi tutaweza kufasiria kidogo wazo ambayo itatusindikiza kwa siku za leo. Wazo la siku: jifanizie marafiki na mali ya kuharibika na mali ya dunia na mali ya kupita. Jifanizie marafiki. Ushauri Yesu aliweza kuwapatia wa mitume, aliweza kuwapatia wafuasi, aliweza kuwapatia waamini wote walikuwa wanamfuata. Alipenda kuwapatishia hiyo kabisa shauri sababu wapate kujua kuishi katika amani. Kwa maana anawaambia kusema jifanizie marafiki na mali ya kuharibika na mali ya kupita na mali ya dunia hiyo. Kwa nini aliweza kusubutisha hivyo, na kwa nini tutaweza kusemezea hiyo kabisa wazo kutusindikiza katika shina tunakuwa nayo mali yetu? Jifanizie marafiki na mali ya dunia, mali ya kupita, mali ambayo tunayo kwa muda. Tujifanizie marafiki. Faisons-nous des amis avec des richesses injustes. Unajua ndugu msikilizaji mpenzi, kila mara wakati ambapo tunakuwa na mali hapo duniani, tujifanizie marafiki, tuwe na marafiki. Hawa marafiki ndio wataweza wakatuokoa, wataweza wakatusaidia masiku ijayo, kwa sababu Biblia moja inatuambia kuwa kama kunakuwa wakati ya kupata na wakati ya kupoteza. Kunakuwa wakati ya kucheka na wakati ya kulia. Kunakuwa wakati wa kuimba na wakati ya kukaa kimya. Kunakuwa wakati ya kupata mali nyingi na kuweza tena kuipoteza. Lakini Bwana Yesu anasema jifanizieni marafiki na mali ya kupita na mali ya dunia. Hiyo mali ya kuharibika, ya kuwa leo uko nayo, kesho hautaweza ukakuwa nayo. Lakini jifanizieni marafiki wakati mnapokuwa nayo. Na kama Biblia nasema jifanizieni marafiki, kuona kwa mfano kama vile Mungu alimuita Abrahamu kuwa rafiki yake, kama vile Yesu alisema kama mitume ya kuwa kama nini, si kama tena watumwa, lakini nawaita kuwa marafiki. Rafiki mpendwa ni yule ambaye unamjulisha siri zako, mtu ambaye unamtumainia zaidi. Hawezi akaenda pembeni na shauri ambayo unampatia, hawezi akaenda kukusimanga akakusema vibaya akakusengenya. Rafiki mwema ni yule ambaye anaichunga siri zako, kama vile Yesu ni rafiki yetu mwema. Tunamjulisha shida zetu, tunamjulisha magumu tunayo, naye haraka kabisa anakuja na kutusaidia. Kumbe wakati ambapo tunapo mali, tujifanizie marafiki. Tusiwaone watu kuwa bure mali ambayo tunayoipata, kwa maana siku moja itafika wala tutakuwa tena na kitu, na wakati tutakosa. Ndugu zangu, unajua watu wengine wanasema dunia haina shukrani. Dunia haina shukrani, ndiyo,
Kwa maana kusema kama dunia haijue kutapa, dunia haijue kwa kisantia. Muntu taweza kumfanizia leo hivyo, kesho anasaulika haraka yale ambayo uliweza kumfanizia, naye kujiongoza kwa kiburi, kujiongoza kwa upumbafu, kujiongoza kwa unafiki. Kwa yule muntu ambaye anayemtendea mema, Biblia inasema hivi, hauwezi kuumiza meno kidole ambacho kilikulisha. Tu ne mordras pas le doigt qui t'a nourri. Hauwezi kuumiza meno kidole kenye kilikulisha. Muntu yule ambaye aliyekusaidia, usinge ukakuwa mjinga, manake ingrat, kukosa kutambua yale ambayo muntu aliweza kufanizia. Tunaenda mbali sisi wanadamu kila mara kusaulika na yale ambayo Mungu aliweza kutufanizia. Tunapoamka asubuhi mapema na tunakuwa na pumzi, tujue kushukuru, tujue kumwakisantia Mungu, kwa maana pumzi anayotupatia nayo ni mali. Nayo ni mali. Kwa wakati tunakuwa na pumzi ni mali kubwa kabisa, kwa sababu bila pumzi hawezi ukafaidikia watu wengine, maana yake hauna tena faida. Hauna tena faida kwa watu wengine. Lakini mtu hata kama ni maskini, akiwa tu na pumzi ni mali kubwa anakuwa nayo, na anaendelea kutumainia kusema siku ijayo nami nitaweza nikabarikiwa na Mungu. Siku ijayo nami nitaweza nikabadilishwa na Mungu. Siku ijayo nami nitaweza nikafarijiwa, nikasaidiwa na Mungu. Kumbe wakati tunapokuwa na mali, tujifanizie marafiki. Maana yake tuishi katika amani na watu wote. Ilikuwa kabisa wazo la siku, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Jifanizieni marafiki na mali hiyo ya kuharibika, mali ya dunia. Kama banasema des richesses injustes, hapa abaseme mali ya bwishi. Banasemea tu mali ambayo inakuwa ya kupita, mali ya kuharibika. Ni namna ya kuweza kuwafasiria wazo la siku, itatusindikiza katika shina kubwa tunayo kwa siku za leo. Mali yetu, sababu siku iliyopita tulizungumzia mali ya jirani. Tuliwasema watu wale ambao wanakuwa na mali. Sasa hapo tujisubutishe nasi tunapokuwa na mali. Ndio namna tutaweza kuzungumza siku za leo. Hallelujah. Ninataka nifanane na wewe Yesu. Ila siku ya maisha yangu nataka nifanane na wewe siku zote za maisha yangu. Nilitamani nifanane wanadamu, lakini wote wanabadilika. Nataka nifanane na wewe, na wewe haubadilike. Nataka nifanane na wewe, nataka nifanane na wewe kila siku ya maisha yangu. Nataka nifanane na wewe. Wewe ni mwingi wa rehema, mwepesi wa hasira. Nilikuwa na rafiki yangu tuliyependana sana, siri zetu za usichana tuliambiana, maombi ya kufunga na kuomba tulifanya pamoja. Nilikuwa na mchumba wangu aliyenipenda sana, kumbe rafiki yangu alikuwa mnafiki. Tulikuwa tukiachana, anaenda kwa mchumba wangu, anaanza kunisengenya na kunisemea uongo. Kilichopata nikapata nimekataliwa, kilichopata nikawaona pamoja. Hapo ndipo nikaelewa mwanadamu ni nani. Usifungue moyo wako ndugu kumwambia siri zako,
kuimba wimbo wa Angela Chibalonza. Angela Chibalonza utamkumbuka, ni mwanamuziki wa hapa petu nchini Kongo DRC, lakini anesha fariki. Alikufa katika msiba kwa kutoka kwenye concert, maana yake anaenda kuimba wimbo kuburudisha quelque part, lakini kwa kurudi akafanya msiba naye kufariki. Basi nafsi yake pumzike kwa amani. Tunapenda tuzungumzie maneno ya mali yetu. Mali yetu. Mali yetu ni yetu. Ndio tunaweza tukasema vile, wala si mali ya jirani. Ni yangu. Ni yangu, hata vile ni yangu. Très bien. Shini mali yetu. Shini yetu tunakuwa nayo. Shini yako unakuwa nayo. Shini yangu ninakuwa nayo. Na mali sio tu pesa, sio tu kuijenga manyumba, magari, lakini hata watoto tunaozaa ni mali. Hata mavazi tunayokuwa nayo ni mali. Hata viungo tunavyo katika mwili, mkono, richo, mkulu, yote ni mali. Akili, ufahamu, hekima ni mali. Yote haya inakuwa kama yetu. Mali inaweza kufaidikia watu wengine, inaweza katusaidia sisi wenyewe. Yale ambayo tunaichunga kwa usiri, tunaichunga zaidi, tunaitunza kwa Swahili mzuri, tunaiswanye, ni yale ambayo tunaita kwa mali. Sababu Biblia inasema hivi, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mahali panapo akiba yako ni mahali patakuwa moyo wako. Kwa maana mtu anapokuwa na mali, kila mara anazunguka kidogo anenda anaangalia hapo, anazunguka kidogo anenda anaangalia hapo na enjo yake. Mtu anaweza kuwa na bivuko, ni mali. Mtu anaweza kuwa na mke wake, ni mali yake. Mtu anaweza kuwa na mume, ni mali yake. Ndio kwa maana kuna kuwaka wivu. Papa François ulikuwa naye ni nani? Ni mali yake. Anasema na mwingiliria. Mama tunakusalimia kunyumba huko unafuata. Utasema dis, c'est qui celui-là? Tufundaka na ishi oncle, mfamia yake oncle. Na yeye ni mali yake, ndio pale richo nafunguka pale. Mswahili tunasema na tono na richo pale, ndio peko mali yake. Ni vile mali tunapenda kuzungumzia mali yetu, mali. Tulizungumzia kama siku iliyopita mali ya jirani. Sasa hapo tusemezee mali yetu. Yetu ile tunakuwa nayo. Viungo katika mwili, fedha, manyumba, watoto, akili, hekima, ufahamu. Je, tunaweza tukajiongoza katika amani? Je, tutaweza tukajiongoza ndani ya amani? Sababu tangu mwanzo Mungu alipowaumba mume na mke aliwaambia hivi, nendeni mkaijaze dunia na kuitiisha. Kuitiisha, c'est-à-dire kuisoumettre. Kuisoumettre manake nguvu na uwezo, manake kuvunja, kuitawala, voilà dunia. Nendeni muijaze dunia na kuitiisha. Kuijaza dunia na watu. Na katika hymne national yetu hapa Kongo, hapa nchini Kongo tunasema hivi, nous peuplerons ton sol. Tutaijaza dunia yako. Lakini kuzala na akili tuyue, batu batakula je, batavala je. Mali yetu. Sababu zamani utasikia mkongomani anasema batoto njo mali. Inatufikia tunaanza kuwalaani watoto, mademo, tunaanza kuwakimbia watoto, charge inanipita, yale ambayo tuliita kuwa mali tunashinda kuijere. Tuzungumzie maneno ya mali yetu. Tunafasiria mali ni nini, sio tu pesa. Na kwa nini kuzungumzia hiyo maneno katika kipindi mawazo la wakati? Mawazo la wakati shabaha yake ni kutafuta amani. Shabaha yake ni kupata amani. Shabaha yake ni kulinda amani. Na nani? Kati ya watu.
kati ya watu. Kipindi hiki wakati ambapo tunakuwa tunakisemezea ni kusudi nini wale mnakuwa mnasikiliza katikati yenu, ndani ya manyumba, ndani ya kampuni, ndani ya gari, muwe na amani. Chauffeur na convoyeur wake, convoyeur na client, client na convoyeur, convoyeur na chauffeur, client na chauffeur. Client na bale bakupandishana baneta ba Tchadien. Tunaona mware muko Aseko na MUC. Amani iwe pale, ndio shabaha ya kipindi mawazo la wakati. Kazi ile ambayo tunakuwa nayo ni mali. Wakati niko nafika ku mikro naanza kutatarika. Ni mali. Ndio kwa maana sitaona muda, ndio kwa maana sitaona distance, sitaona kitu chochote. Nasema ni mali yangu ile, na mimi ndio mining ile mali yetu. Basi ndugu zangu, kwa kuwa wakati tunakuwa na mali, inapendeza tutafute amani, tupate amani na tulinde amani. Kuna vitu ambavyo vinapingana na kuishi katika amani wakati tunakuwa na mali yetu. Wakati tunakuwa na kitu fulani, wakati tunakuwa na kitu ndani ya mikono yetu, muwezo yetu, chini ya uwezo wetu. Je, kutafuta amani na watu wote? Je, kuishi na amani? Je, kuishi amani? Sababu mwanzo tulisema kuishi amani na kuishi na amani. Vivre la paix et vivre en paix. Wakati tunakuwa na mali, je, kuishi na amani? Sababu katika duniani tuko wengi sana. Watu ni wengi wanatuzunguka kando kando, autour de nous kuko watu wengi. Na hawa watu wote hawana kama vile sisi. Hawana kama vile sisi. Lakini sisi sote tuliumbwa kwa sura na mfano wake Mungu. Lakini hatuna pamoja. Tunachana kwa kabila, tunachana kwa rangi, tunachana kwa ufahamu, tunachana kwa madifunzo, tunachana huyu ni mke, huyu ni mume, huyu ni mrefu, huyu ni mfupi. Lakini je, kutafuta amani? Je, kutafuta amani? Naweza kuleta mfano wa amani ambao sisi watu inatubidi tupate. Ni kama vile kanisa, eklesia, umoja wa imani. Umoja wa imani ndio itafanya watu waishi katika amani. Katika kampuni kuna ile banaita reglement d'ordre intérieur. Ile wanaiweka ni sababu watu waishi katika amani, kwa maana kama kila mtu ataishi gisi inavyompendeza mwenyewe, hatutakuwa tena katika kikundi cha watu, tutakuwa katika pori, mujungle. Simba kaona kasha na mkula saa yote anapenda. Lakini kati ya watu wanaitia yale ambao wanaita reglement d'ordre intérieur. Ndani ya eklesia ndio wanasema umoja wa imani. Na imani inatoka mkusikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu inasema hivi, inakataza hivi, inapenda hivi. Tukaifuate hiyo, ndio tunaona kuona kuishi na amani, kuishi amani, kuishi katika amani. Wakati tunapokuwa na mali, watu tunaishi nao. Kuna mali ingine tunayapata kupitia mke ambaye tunaoana naye. Kuna mali ingine tunaipata kupitia mume ambaye tunaoana naye. Kuna mali ingine tunapata kupitia mzazi aliyetuzaa. Kuna mali ingine tunapata kupitia watoto tuliowazaa. Kuna mali ingine tunapata kupitia watoto waliozaliwa na ndugu zetu, watoto waliozaliwa na dada zetu. Kuna mali ingine tunaipata kupitia marafiki. Marafiki tunapata ile mali. Kuna mali ingine tunaipata kwa kazi tunatumika. Yobu anasema mtupu nilizaliwa na mtupu nitarudi. Unaona? Maana yake tulikuja mikono bure.
watu wanaita bya kushala, bya kubakia. Tulikuwa mikono bure, tutarudia mikono bure. Na wakati tunapoipata, tujue kutafuta amani na watu ambao tunaishi nao. Lakini vitu vingi kabisa vinapingana na mwikario mzuri kuishi na amani pamoja na watu. Ile watu wengine wanasema kwa kuuzi tu, wanasema un mauvais assoyez-vous. Mwikario mubaya. Savoir vivre, je kuishi na amani, kujua kuishi na bantu. Uya shio kuikala na bantu. Ule ni muntu anajua kuikala na bantu. Mzazi wangu anisha fariki alikuwa ananiambia hivi. Ramazani, ule anayakuria mzuri, ule anakuriaka mzuri kwake. Ni ule anakuriaka na bantu. Ule anakuriaka mzuri kwake. Lakini mchoyo ni mtu yule hajue anakula mbaya. Maana yake sio kula macuisse de poulet, sio kula hivi na hivi utasema mimi nakuriaka bien, je mange bien chez moi. C'est lui qui mange bien chez lui, c'est celui qui mange avec les gens, qui partage avec ceux-là qui n'en ont pas. Basi tunakuwa tunasemezea maneno ya mali yetu. Tunaleta, tunafasiria namna gani tunaweza kuwa na mali, na mali yenyewe ni nini. Tunafasiria manamna mbalimbali ya kuwa na mali. Je, tunaweza tukapata mali? Tulikuwa tunasema kama kuna vitu ambavyo vinapingana na namna ya kuishi wakati tunapokuwa na mali. Vitu gani vinapingana? Utaona kwa mfano mtu anapokuwa na mali anaanza majivuno. Kwa mali anakuwa nayo, anaanza majivuno. Hayo majivuno maana yake kuona wengine kuwa bure. Utaona mkartier ni paka yenjo banalamukiaka, yeshi lamukiana naki. Mwikario mubaya. Uko napendaka paka weye bakulamukie paka we njuu kunato. Uko nato kubilole manake unabaona bantu bote kuwa bure, majivuno. Fashu kunapita weye ni kutuntuka juu unakuwa na mali. Iyo sio namna mzuri ya kulinda mali tunakuwa nayo. Tusisaulike na tukumbuke kuwa Biblia nasema Mungu anashindana na wenye kiburi na anafanya neema yake kwenye kujishusha. Dieu résiste aux orgueilleux et il accorde sa grâce aux humbles. Mungu anapingana, anashindana, anabishana, anakombana. Nani aliweza kukombana na Mungu na anapata ushindi? Nani aliweza kushimama mu procès na Mungu na anawina ile procès? Nani? Utaweza ukaangaje avoka kanya kusambie mbele ya Mungu? Kila mara tunapokuwa na mali, unasikia Biblia nasema hivi: nini ulicho nacho usichokipata? Na kama ulikipata, kwa nini unajisifu kama mtu yule hakupewa? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Yote tuliyapewa. Kwa nini kujisifu kama vile hatukupewa, kama vile tulikuwa nayo tuliposhuka duniani hapa tuko na kifurushi yetu? Tuliikuta, tutaiacha. Tunapokuwa na mali, tuepuke majivuno na kuwaona wengine kuwa bure, mpaka wao kila mara kuanza kutusalimia. Prezo, jambo boss, boss jambo, jambo ni papa, jambo ni mama, mer jambo enu, mer boss jambo enu, prezo jambo enu, jambo sana, jambo sana, jambo sana, jambo sana. Abikuuja hata kuchika mayambo ya mingi. Kwa sababu urucha habari yenu, muko bien bandugu yangu. C'est simple. Unapokuwa na mali, ile mali ni yako. Haulishe mtu wote, hauvike mtu wote,
aulipie mtoto ya batoto bote ya masomo, awendake kusoko unalipia bantu bote gitansi mansoko yote, awendake ku masomo tasema na milipia année scolaire yote mzima, awendake ku université sema année académique yote mimi nalipa, mimi milipia na transport. Lakini tunasaidia muda kwa muda, sio kusema tunaprendre en charge dunia yote mzima. Mwenye anatuprendre en charge ni Mungu yeye mwenyewe. Majivuno ya nini ndugu zangu? Tunasemezia mali yetu toka radio na television Zenith. Le Mambo Club. Musique color. La musique en couleur. Naemi na nzembo pona ebisa yo baide na ngai alakoningo mama namipesaki na yo na motema na ngai nayebaki nde tokobalana bomwana elekaki ye bata mpe ezalaki te. Radio Perli Voix d'Afrique. Amour yanga na yo ekoki kosila te ata dans le futur tokobalana pona lelo esambela makasi nora nanga najuraki libala oyanga na yo ekomama seboye ezali te mama soki mwana botami nde akoli lelo mpe alobi lelo nde atamboli lelo mpe asali maso lelo yo katoli kanga se motema landa vi malembe nde ozwi na malembe. I loved you and I still love you and I'll never forget you, never and never. Life is life, but sometimes everybody has to choose his way. So where you are, please don't forget me. I love you. Radio Panique 105.4. Naemi na nzembo pona ebisa yo baide na ngai alakoningo mama namipesi na yo na motema na ngai nayebaki nde tokobalana bomwana elekaki ye bata mpe ezalaki te mabeti ye ekeseni amour yanga na yo ekoki kosila te ata dans le futur tokobalana pona lelo ezambela makasi noa nanga najuraki libala oyanga na yo ekomama seboye ezali te mama soki mwana botami nde akoli lelo mpe alobi lelo ne atamboli lelo mpe azali maso lelo yo katoli kanga se motema landa vi malembe ne ozwi na malembe. Kweli Jibe Nsamela, muntu haiwezekani akazaliwa leo, kusema paka leo, kutembea paka leo, kukomea paka leo na kufanya yote paka leo. Haiwezekani. Haiwezekane. Haiwezekani. Mbari kabisa. Inafai kuchunga muda. Kuchunga muda.
Utafika utakomala na wewe batakuita papa, batakuita mama, batakuita shangazi, kambo, kaka. Basi tunakuwa tunasemezea maneno ya mali yetu katika kipindi mawazo la wakati. Sauti mnaisikia ni akina bwana Ramazani. Basi ndugu yangu, tunasema kama kuna vitu ambavyo vinapingana na namna ya kutafuta kuishi na amani wakati tunapokuwa na mali. Tunajisaidia, tunajisubutisha, hatuwahukumu watu. Shabaha ya kipindi mawazo la wakati sio kuwahukumu watu, lakini ni kuwasaidia watu, kuwasubutisha ili wapate kuishi na amani. Kama wazo ya siku, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Jifanizieni marafiki na mali hiyo itakayopita wakati tunapokuwa nayo. Neno ya kwanza tulisema kama inapingana na muikario mzuri ni majivuno. Neno ya pili ni kiburi. Kiburi tu. Kiburi tu kinesha tu kumwikalaka muntu kwa sababu anakuwa nayo. Wakati haukuwe nayo, cheko na muntu wote. Ile ndio naitaka mimi urafiki wa faida. Urafiki wa faida. Bunduku urafiki wa intere. Muntu hawezi akaishi kama vile kuku, kwa maana muntu na nkuku banachana. Kuku batakuwa bengo nenda bote kinkunji. Kama napata mpevu au anapata msorio, kuku anamweka mlomo pa, anajikokota, anacha barafiki yake anaenda kumpembeni amuishe yeye mwenyewe. Kama anamfuata monsheshi tukuri yako na urukura yangu, unyachie yeye ule mbio, yeye ule anenda huko, anaikokota yeye ule anenda huko. Unaonaka? Unaona? Kama una nayo, master unifanye kwa mbele kimoya. Wewe kama unapata, unaanza mapersonel. Ya wewe mwenyewe ile. Ndugu msikilizaji mpenzi, lakini tutafute amani wakati tunapokuwa na mali. Tunaipata. Tujifanizie marafiki. Tusivunje urafiki kwa njia ya kiburi. Unakuwa tuna kiburi, haoni tena kusema huyu ni mtu mkubwa, haoni tena kusema huyu ni mzazi, haoni tena kusema huyu ni kaka, ni dada, ni rafiki, ni mtoto, haoni tena. Nini? Kiburi kinakukamata. Kiburi. Narudilia tena kuambia kama Mungu anapingana na watu ni kiburi. Dieu résiste aux orgueilleux. Lakini neema yake kwa watu wenye kujishusha. Watu wenye kujishusha. Kiburi kia nini wakati tunapoipata? Kiburi kia nini? Ni bitu tulipata. Tutabiacha. Tutabiacha. Naweza kuleta mfano. Waliniadisiaka siku moja wanasema hivi. Kulikuwa mtu mmoja ndani ya quartier. Nakumbuka akina bwana Robert Kayembe Chenda. Yeye ni mfanyakazi hapa petu Radio Zenith. Asema papa Ramazani, kulikuwa mkubwa mwa mkartie yetu, alikuwa NATO, alikuwa na mamwaye. Lakini huyu mkubwa kama tu kirio kinapatikana fashi fulani, contribution na pabule. Asema adime, vraiment contribution yangu yoi. Yeye unanenda mwafere, hakuna ulala kirio ya mtu. Kusaidia lakini unasaidia. Anekala tu kwake kunyumba, analala bushingishi kunyumba yake na bibi yake na matoto yake. Anakatala kwenda pakirio. Shauri ya Biblia kusema kama tulie na wanaolia, ya anataka kule. Ya anataka kule. Ikafika siku moja, kilio safi kinawakamata watu wote, ilimfikia naye akapatikana na kilio. Inamfiki, anapata kiri. Bantu babenye ba mkarti, huyu wabenyewe mubaya sana, baya ma, tufanyeni cotisation, kufanya cotisation kumtilia franga ile envelope, kwa sema injo mchango wa quartier yetu. Mungu amibariki sana. Bantu bote banazambalala, kila mtu kwake kunyumba anabakia na franga ile banamsaidia, kama na mabunga banamsaidia, lakini hakuna mtu banamrudishia kile yeye anafaniziana naka. Unaona? Unaona? Kiburi.
kinapingana na mwikario mzuri, kinapingana na maneno ya amani wakati tunakuwa na mali. Bichi vizuri ni paka vya kwako, vya kwa benyewe ni bibaya, biko na ba nini nini dalfo ni nini ile banata dalfo sema bisanya donc bichi ya benjako na kuwaka na bisanya, bichi ya benjako na kuwaka na chawa, bichi ya benjako itakuuma, bichi ya benjako yuko na misumari itakutwanga peko miba. Chakula ya benjako ni ya buchafu, yako njoo ya propre. Juu huku nato. Nakumbuka wakubwa wanasemaka kulia mama ni kumuona. Kulia mama ni kumuona. Rafiki yangu, baba mzazi alisemaka hivi, kama mtu anakatala kula bukari na nsombe, eko na makuta ya kitoi mfuku. Maana yake kama tu mtu anafika kunyuma, no, mimi sikulaki bia hivi, eko nayo. Ai ya kukamataka mon frère. Yo wala kukamata. Moi je ne peux pas marcher à pied, je ne saurais pas. Mitatoka ma ampoule chini ya mkulu. Njoo kunayo dada yangu. Aki nakwambia njoo kunayo. Tuliishi vita ya 6 jours ku Kolwezi mu 78. Bantu balitoka Kolwezi banenda Muzambilo wa mikulu. Mbio Bakar Lewis, mbio beko na ponesha bujima. Ile yote kusema kama moi je ne saurais pas marcher à pied, iliisha. Kiburi kia nini? Wakati unakuwa nato, ujishushe. Unafika kunyumba ya benyewe. Kwa rafiki yako unafika, unamkuta njoo yuko na banasema Mswahili asema kusholola matembele shipo mafuta ile. Njoo ile alipata na ye. Mungu nakuna bia hivi, mutaweza. Bitafika tuna mtumbu, bitapita panshingo. Mimi bia vile shiwezake. Unaenda mkasa pa mkuta Didier Mkanenge Makala. Ile siku na yeye alipata tu Thompson na choma ya kuchoma. Wewe njoo unafika kule se, mon frère, comment tu peux manger de telles histoires? Utapika hata utapika. Njoo ile konayo bwana. Wewe kama unaipata ni yako. Tunasema hivi, tafuteni amani na mtu wote. Tafuteni amani na mtu wote. Hapana wakati naipata sasa kunyumba kama bakeni banakuya banafata tu kuri haba. Bapatie bukari bende. Hauna tana wa kubasumburisha wakati ubekarisha msalon bapatie bya kuri bakuri bende. Basemeki yako bali. Pale shuku yake nani ranza kubaona hapa. Sasa hapa banaanza konjoba mimi naanza kuona tumikonzo. Tumikonzo ni nini papa François? Mikulu. Okay. Asema ni mikulu. Ndio baleta se tumikonzo. Pale shukwe nayo. Shikone muntu hapa mimi naipata bantu wanaanza kuniaria kunyumba. Vraiment mishi respirer, mishi vivre en paix. Basemeki bananiaria, bako yangu banekala banitentamia kunyumba. Hiyo sio namna ya kuishi katika amani wakati tunakuwa na mali. Mfano mwingine unapingana na namna kuishi mzuri wakati tunapokuwa na mali. Ni wakati tunakuwa na badomestiki. Utona mtoto mwanamke kama anaanza kushimama domestique. Ule anamwangaje domestique ni bwana yako. Ça c'est un. Kia pili, ule domestique, il est aussi responsable quelque part. Na yeye banamuitaka chéri, na yeye banamuitaka papa, banamuitaka oncle. Na yeye kama anarudia kunyumba, sema papa yeye anarudia kunyumba. Utasikia mtoto anaimba j'ai mon papa qui toute la semaine va travailler pour y gagner du pain. Kama anakuwa domestique kwako, anaenda kutumika na ye apate alete bukari kunyumba. Ni chefu na ye. Usimone bure njoo anatumika kwako. Takutosha hapa utenda kuteswa utakemba. Hata teswa tanke mumbaji wake angali mzima. Anayemfanya kuwa mtu maskini, anamfanya mtu kuwa mtajiri. C'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui enrichit et c'est lui qui appauvrit. Ni yeye Mungu. Ni yeye. Kumbe wakati ambapo unapoipata, usinge ukawakosea watu wengine heshima, ukawapunguza heshima. Kama kuna watu
Njoo unaona baba bomo hivi. Zamani unaanza muita jambo mkubwa. Jambo mkubwa wakati unaipata sasa. Habari kanie bwana. Mungu bien. Bwana, uzokende mbangu, kende na wewe mke. Malembe, wende pole unaenda mbio. Utajipuntula, utaanguka, batakucheka. Wazo ya kutusindikiza katika shina tunakuwa nayo. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Tuwe rafiki ya mtu wote. Ile saa ukwe nayo, ulikuwa mkategoria barafiki bamo hivi. Ile saa unaipata, unaama, bale bengini, unayo mimi nasemaga hivi. Ile njo base. Ile bale benye bale ba master mulikuwa na mnakula nabo matembele shipo mafuta. Muna chiana nabo ntumbako ya 4. Njo base yako ile. Me sasa kama unaiacha unaenda kule, saa utanguka, bakupokelea ni paka bo. Bakupokelea ni paka bo. Njo base, manake njo pale ulipandia, njo pale ulianzia hatua ya kwanza kupanda, ulianzia ni mule. Njo batemoe beko nasema huyu mtu tunaanza kulala naye kitanda moyo, tulikula naye matembele shipo mafuta ni huyu mtu huyu. Me unaipata obosa ni baninga bokola na bango. Unasahabu barafiki rukomala nabo. Maana yake unaona kuwa bure. Unaona tunachange ma classe, tokomi siko na classe ya bakolo. C'est bien. Sa utanguka. Ni paka bale ba chini bali, ndio batakupokelea. Wakati unapoipata, acha kiburi. Vunja majivuno. Utaona mama wakati anapoipata, ndio anesha kuza sasa mkulu ya mbuje, ashakuweka yuli ya nsombe sasa. Ndio kwa anakuwa nayo. Utashikia muna kura mchele ile baripika asubuhi. Itanyuma muntumbu, mumwange. Njoo uko nayo mama, mimi nakwambia. Njoo uko nayo. Utasa unatoka tu ku maternité na impreco. Hata mi siwezi. Njoo uko nayo dada. Nakwambia njoo uko nayo. Kuku anakula kwa mlomo yake. Ushitafute na mimi nikuwe sawa wewe. Vile haitawezekana. Dunia haitaenda mzuri. Hatutaishi katika amani. Si tout le monde était patron, ule atetika kutumika kwa mwingine ni nani? Kama mtu wote alikuwa president de la République, ule alifia kwa ministre de l'Intérieur ni nani? Kama mtu wote alikuwa gouverneur, ule atafuta kuya chargé wa brigade d'assainissement ni nani? Sinafaa kukua kwa operation usafi, inafaa kukua kwa hivi, jo dunia kunenda kumbele. Kama shebo wote tulikuwa banaume, ule atafuta kwa mwanamke ni nani? Kama shia bote tulikuwa bazuri, ule atafuta kwa mubaya ni nani? Kama shia bote tulikuwa batajiri, ule atafuta kutumika kwa mwingine ni nani? Kama mimi nilikuwa president de la République, mimi nitafuta kuyo kama nasema kipindi mawazo la wakati, nyimbo za kale. Haitawezekana. Kila mtu ile konayo tunaanza kuechange. Jo dunia inaanza kwenda kumbele. Mali tunakuwa nayo, kujua kusema biakura tuko nabyo, makuta tuko nayo, manyumba tuko nayo, akiri tuko nayo, mashauri mzuri tuko nayo, tuye kuijere mzuri na bantu. Mbele ya wakati sio wakati, wakati ni wakati, nyuma ya wakati haina wakati. Basi huku kwetu Radio na Television Zenith wakati ikaenea. Kipindi mlikuwa mnafuata ni kipindi mawazo la wakati, na leo tulisemezea maneno ya mali yetu. Na wazo letusindikiza tunasema faites-vous des amis avec des richesses injustes. Tujifanizie urafiki na mali ile tunakuwa nayo, tusiwaone watu kwa bure, tuache maneno ya kiburi, tuache maneno ya madivuno, tufurahi na mtu wote wakati tunapoipata. Juu siku tutakosa nao watatukubali kwao. Mbele ya kibuyu ilikuwa kabisa ni Ramazani, ngambo ya mitambo akina bwana François Inunga. Shukrani kwa mkurugenzi mkuu baba Padri Emile Nyembo kwa baraka yake aliyotupatia sababu tupite mbele ya kibuyu. Basi tunawaaga tu, tunasema nendeleeni kufuata vipindi mbalimbali toka Radio na Television Zenith ili kwa mpate mashauri mazuri. Mungu awabariki.